Hello guys, meron naman ako pa-challenge dito sa mga bata o kasino dito nung sasali. Pag masagot nila, isa kanila na to. 1,000. Ang gagawin nila ito. 'Di ba? 4 dito na linya. 4 din dito. Tas 4 din dito. Ngayon, gawin niyan ditong 20. Ngayon yung 20, ang total ba? Tas ito 20. Pag nasagot nila sa loob ng 3 minutes, 1,000. Or 5 minutes. Game. Yan na. Sige, sa'yo na yan pag nakuha mo. Hindi kasi kita eh. Ilang moves yan kahit ano? Oo. Kahit ilan? Sa, igay ikaw sa day. Okay, una. Kayong dalawa. Nagidwa Hindi ta. kita eh. 9. Ay, di rin. 7 plus 3. Oh. 7 Ayusin nyo. plus 3. 10. Hala. 10. 13. Nalalabas yung mga... 13. So, kailangan isang... E. 7. Kanina lang. Ay, kani. Ayusin nyo, tulong-tulong kayo. Oh, na. 20. 20. Sige. Kani. Ulit sa 9 plus 4. 13. 13 plus 5. 18. 18, 19, 20. 20. Oh, 20 na. Hala, 20 naman na guro. 8 plus 3. 8 plus 3. 11. 11. Plus 6. Plus 17. 17. Hala, nunso man na, oy. Pila, 20 na. Mabot. 20 na nisa, dire. Kano na puta. Ay, alam ko na. 8 ra na di dapat. Oh, 8. Sandi. 2 man eh. Oh, 8. Butang dira. Hala, wait lang. Dayan ka na kay to dira. Halo. 8 plus 1. 10 man na. Oh, Hulag ko sa di. hulam, hilom ba? 10. Kane, 8 plus 4. 12. 12. 17. Dapat Isip- dira isip na sila, ako guys. sa 20 man. Magandang pagka-challenge. 18. Magandang pagka-challenge. 18. Lagi kasi nananalo. Ito gusto ng laro. Eh, butang na lang na dira. 17. Latsa, paglatsa. 17. 20 na na. 20. Pero na 8, 9, 10, 11, 12. 18. 12. 18 eh. 13, Kane, 14, 15, 16, 17. Oh, kagina kay. 20, 19, 20. Kita mo. 10 plus 6. 16. Oh, 19. Talo. Kanina lang. Ay, right lang. 9, Kanina lang 9. guro. Oh. Ay, wala. 9, 10, 11, Pila na di 12, gani? 8. 13, 8 plus 2. 13, 10. 14, 15, 16, Upat, 17, paano no? 18, Paano siya no? 19, 19. Pila na di? Ay, sa ulit tara. 10, 18. Siguro. 18 plus, pila na kani? 20 na yun, no? Kani kay kuan. 10. Dapat 4 di ari. Try, okay, 4. 19 man di ari. Ano na Japon? O, 19. O, butang 20. 20 na. Kailangan. Ito, ipila man to. 18 na lang. Dito 20 na. Anong duwa man eh? Naadjud ni ba? 6 yan. Ito kasi 9 kasi. Yan isang isa. Para di ka maligaw. Kung magbaliktad mo. Kani 20 na nino. Pila na dire? Pero naman yan 9. 9 plus 9 plus 20. 3. 20 pod? Dito. 8, 19 eh. 18. 4 minutes na nga. Oh. Nagbigyan ko nga eh. 8. 8 plus 8. 16 plus 2. 15. Guys, magandang challenge to guys. 8. Para sa mga Wait lang. chikiting. Na Para 11. tumalim yung talino nila sa mathematics. Paglatsa ba? Kung anong pila gani? 8 plus 16. 19. 19 Japon, dili siya pwede. Kaning 4 daw. Dira. Na 20. 18. Sama ni siya, oy. Sama na. 9. Kuan, hala, ning kulang pa dyan. Ano, sirit na? Sige. Sige, walang 1,000. Lain na lang dahil hapag. Walang 1,000? Walang 1,000? Ha? Wala. Ay, walang 1,000.
O guys, Kulang. may comment na lang sa baba